we have covered until hadis adat, right? Hadis adat technique. Okay, today we will look at the other methods. So we have discussed about the lambda iteration method last week. So today we'll continue to gradient methods. Okay, before I forget, your test is on 8 of April. Okay, about 2 minggu lagi. Untuk kelas. So next week ada quiz. Okay, boleh nampak tak? Boleh sir. Boleh ya? Okay, we try to discuss this technique. Mungkin kelas tak sampai sejam kot. Okay, tengok contoh. Okay, so today we will discuss how to obtain the economic dispatch using gradient methods. Okay, and then this Thursday kita akan cuba complete lah guna apa ni returns, and then kita boleh complete and then you can start your project lah. Okay, let's take a look. So gradient method is when we can use when we have more complex function. So for example, you ada this one is common, right? You ada a ataupun alpha plus beta p plus gamma p square, and then you have another complex function. This one is you have d, coefficient of d, as well as you have exponential. So kalau if you refer to any papers that related to economic dispatch, normally yang ni memang tak ada lah. Biasanya dia akan refer to sign function, because when you consider our input output instead of quadratic, you punya function when we consider the valve loading effect, because you punya valve tu kan on off. So instead of you punya this equation ni dia akan bentuk quadratic kan. Okay, but when you include the valve loading effect, dia akan jadi macam nak ke sign function sikit, dia gitu sikit. Okay, that's why this one is effect of valve loading. Kita dah tengok dah effect ni dekat chapter yang awal-awal kan. Kat chapter 2 kalau tak silap. Karakteristik kan, this one. Bila ada loading effect macam ni, dia akan jadi bentuk macam sign. That's why kalau you pergi ke any paper, okay, contoh dekat kita boleh explore, type economic dispatch with valve okay, contoh ni. Question dia dalam bentuk gini. Okay, this one. A, B, P, C, P, I square. Ni dia pakai J lah, tukar saja dia. And then dia ada E, this one is variable lah, coefficients. And then ada sign function, this one coefficient also. And then we reflect to the P min as well as dia punya power. So yang ini dia akan jadi your function is not just quadratic lah. Ada sign function tu yang akan dapat bentuk macam ni.
Okay. So gradient methods dululah ni dulu, sekarang ni orang tak pakai dah. Tapi tak apalah, kita belajar je lah. So dia pakai gradient methods lah. And then kalau you perhatikan kat sini contoh ni biasanya dia pakai sistem yang lossless. Tidak ada loss. Boleh je kalau nak buat loss tapi boleh kita tengok nanti. Ni contoh sistem yang lossless lah. So the step for using gradient methods is number 1, kita pick saja mana-mana one generator and then kita jadikan dia sebagai dependent. Okay, let's say the utility company has 3 generators. Ni kalau ada 3 lah. Kalau ada 20 kan. Satu tu jadikan sebagai dependent. And then sebenarnya dia boleh apply untuk loss system dengan syarat you kena kira loss lah. Tak apalah. So where you sum P1 plus P2 plus P3 must equal to load. And then kita jadikan satu tu sebagai 3 dependent. Let's say you jadikan P3 sebagai dependent. Maknanya sekarang ni kita tahu kan kita punya P1 plus P2 plus P3 equals to P load. Ni sistem yang lossless, tidak ada loss. So kita jadikan P3 sebagai dependent. So bawa semua P1 dengan P2 kat sana, you dapat P load minus P1 minus P2. Right. Next you cari terus cost. Tak perlu cerita banyak, masuk je dalam cost. Yang mana cost ni ialah you tambah F1, P1, F2, P2, F3, P3. Yang mana sekarang ni F2 dengan F3 ni P3 ni digantikan dengan value ni lah. Maknanya dia jadi F1, P1, F2, P2. F3 ni ialah P load tolak P1 tolak P2. Maknanya sekarang ni yang tinggal variable P1 and P2 in this equation. Okay. And then you pakai gradient descent nama dia. Cost gradient, yang mana you do the partial derivation with respect to the variables lah. So data cost ni, so kita dapat ni cost kan, so maknanya kita cari data cost, maknanya dia akan do partial derivation with respect to the variables. So maknanya d cost bagi dp dengan d cost bagi dp1 and then d cost bagi dp2. So you dapat F1 P1 minus F3 P1. This one F2 P2, F3 P2 with respect to the P1 and P2 respectively. Next, you cari the next power for the next iteration. So this one is iterative technique also. So X new equals to X previous minus data cost times alpha. So alpha ni dia value skala. Normally kita pakai 10 lah. Maknanya you kena darabkan 10 ataupun 15, depend pada soalan. Okay. 20 boleh kak. So this is skala to allow converges. And then next you find the total cost. Find the total cost, repeat until the cost tu dia tak berubah. You repeat banyak kali lah. Boleh? Soalan? Senang ni soalan. Apa ni, teknik ni senang. Cuma kita akan tengok nanti lah. Dia agak complicated sebab dia akan mengibatkan square root. Kalau ada exponential lah. So kita tengok contoh yang sama. Contoh yang sama sebelum ni, kita ada 3 unit. We have 3 units of power generation. Number 1, coal fired. This one is Pmax, Pmin 600, 150. This is the heat rate curve punya function. You kena darab dengan unit price kan. Darabkan supaya dapat F ataupun cost.
Sama juga untuk this one, unit number 2 you have all fired. This one is P max, P min. This is the heat rate curve punya equation. Okay, and then unit 3 you have all fired. So sekarang ni saya tak akan berhenti ya, saya jalan je. Maknanya saya tak akan ulang. Siapa masuk lambat, lambat lah. Okay. You ada this one, you all fired steam unit number 3. Nak dapatkan cost, you kena darab lah. So kat sini you ada unit price 1.1 ringgit per MBTU. Ni saya ulang sekali lagi, banyak sangat student yang silap. Katalah dalam 10% juga lah. Maknanya dia tak datang kelas ataupun dia buka je komputer, dia tinggal lepas tu. And then tak tahu benda pun. So biasanya dia akan pakai balik equation ni, so dia salah lah. So, saya ulang banyak kali dalam power system, tak kira power system analysis, power system operation. Kalau you salah atas, saya tak ada bagi markah untuk jalan kerja ke. Kalau kosong, salah kosong-kosong lah. Okay. So yang ni untuk coal dah 1.1 ringgit. So maknanya yang berubah hanya coal je lah. Kebetulan. Yang lain dua-dua ni tak ada masalah sebab you darab satu. RM1. RM1 per MBTU. So you darabkan dengan ringgit per MBTU. So dia akan cancel MBTU, so it become cost in term ringgit of hour. Okay. Use the initial value P1 300, P2 200 and P3 300. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 you punya demand. InsyaAllah sama macam sebelum ni, 800. And you punya skala value ni stand. Okay, so macam mana nak buat? First kali kita ambil P3 lah sebagai dependent generator. So you dapat P3 P load minus P1 minus P2. Okay. Okay, so kita find the cost. You get the cost F1 tadi kan. You darab dengan 1.1 ringgit, you dapat 561. Ni sama equation dengan sebelum-sebelumnya. F2 sama, you darab 1 ringgit per MBTU, you dapat 310 tambah 785 P2 tambah 0.0194 P2 square. P3 78 797 0.00482 P3 square. Dan apa yang perlu you buat sekarang ni ialah you masukkan value P3 ni sama dengan 800 tolak P1 tolak P2. Masuk kat sini. Okay, masuk P1 dan P2. So and then you kena buat apa? You kena kembangkan. Ni yang makan masa sikit lah. You kena kembangkan. So you dapat beribu-ribu value ni. So ada P1, P2, P1, P2, P1 square, P2 square. Kemudian apa yang perlu buat? You tambah semua sekali ni. Ni tambah dengan tambah yang ni. You tambah sekali value yang skala ni, you akan dapat ni. Yang P1 you tambah dengan P1 ataupun tolak. Yang P2 ditambahkan dengan P2. And then ada P1, P2. And then yang P1 square, P2 square ni pun you tambah juga. So you dapat value macam ni. Once you dapat yang ni, kita cari gradient. Ni kita pakai gradient. Maknanya you do the data cost with respect to any DP1 lah. DP something, DPI. So kat sini you dapat, sebab you ada dua je kan. Di cost 1, di cost 2, do the partial derivation. So yang terlibat ini tak ada, cancel. Untuk di cost over DP1 ni tak ada, ni tak ada, kosong. Ni ada, ni tak ada. So yang tinggal 7, negatif 7.762 tambah 0.00964 P2 tambah 2 darabkan dengan 0.00638 P1. Okay, so that's why you dapat yang ni lah. Sama juga untuk P2, yang ni kosong, so yang ni tak ada. Kalau P2
Okay, P2 yang ni memang akan cancel. So yang ni cancel. So yang tinggal d cos over dP2 ialah negatif 7.832 tambah 0.00964 P1 kan, you bezakan terhadap P2 saja. P1 tambah 2 darab dengan 0.0067 P2. So you dapat macam ni ya. Okay, next apa yang perlu you buat, you cari you punya X previous dengan you masukkan value lah. Gunakan this equation, your X new equals to X previous minus lah, kat sini equation minus. Ni, jangan tambah, dia ialah minus. Okay. So you akan dapat this value minus ini tadi kan, d cos tadi masukkan value P2 ni berapa? P2 tadi kita kira initial P2 200, P1 300. Ni 200, P1 300. Masuk lah, ni P3. Ni masukkan value, ni nilai asal 300, ni 200. Tolakkan dengan value ni, bila you masuk you akan dapat something and then you darab 10 dulu ni. So ni akan dapat negatif 20 lah. Negatif dengan you 300 tolak-tolak akan dapat positif. So dapat positif 320.048. Ni pun sama, negatif tolak-tolak dapat positif, dapat 22236. So dapat, bila you dapat yang ini, you kira P3. Yang mana kita tahu dah kita punya pilot 800. Ni P1, ni P2. So you dapat P3 257.592. Once you dapat yang ini, you masuk dalam cost. Tadi kan cost yang you dah combine tadi. Ni. F1, F2, F3. You masukkan value P1, P2 ataupun P3 boleh juga. Okay, so you dapat value RM7,858.1 per hour. Ni ringgit lah. And then you repeat. Now repeat kat mana? You repeat dekat value ni ya. Sini. Masuk balik P2 berapa, P1 berapa, value yang dapat tadi. Ni kan. Masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Kira P3. Sebenarnya dia tak kira P3 pun tak apa. Sebab you masukkan value cost ni dalam sini kan. Sebab ni hanya ada P1, P2 je kan. Okay. You repeat, you buat sampai dia tak berubah. So kalau kat sini you tengok dia sampai 12 iteration. Okay. So yang ni tak berubah sangat kan. Maka dia punya results ialah this one yang optimal lah, guna gradient descent. Okay, daripada 300 sampai 12 iteration dia 378. 200 dia 296. Kalau 300 124 and then you tengok dia punya range lah, ataupun dia punya ni boundaries. Okay, kebetulan semuanya within the boundaries. So boleh stop lah. Okay. Boleh? Ada soalan? Itu cara gradient descent ataupun gradient methods. Saya ulang sekali lagi. Start dengan kita cari satu, biasa jalan exam dia akan bagi tahu lah. Dia pakai satu independent P3. Kalau ada 3 generator, P3 tu independent. Okay, and then you cari you punya you buat you punya ni. Dia sebenarnya yang agak complicated kat sini ya. Biasa sudah hilang markah kat sini, dia salah kembangkan. Salah kembang and then nak masuk value. Kemudian d cos over dpi. So you do partial derivation P1 with respect to P1 dengan P2. And then you dapat ni, you tolakkan. You darabkan dengan alpha 10.
Ni bukan dalam tu kan, ni just skala je value. So dah 10. Depend lah, kalau saya letak 20 lah. Okay. Dan you dapat you punya P3. Dan masuk value dalam cost, repeat. You repeat until you dapat cost tu tak berubah. Okay. Daripada 7,740 hingga 7,740 juga. So tak berubah. Value, even though your value is quite significant ni beza ni. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita stop kat sini. So kita kelas dalam tak sampai setengah jam pun. Sebab kalau panjang-panjang pun nanti saya nak upload video lambat. So saya habis ni cuba upload video ni, so you boleh study lah. So hari Khamis kita cuba settlekan topik economy dispatch. Kalau sempat saya akan cuba tunjuk the recent ataupun teknik-teknik terbaru lah yang mana you boleh apply dalam projek. Siapa apply yang teknik-teknik optimization yang terbaru, saya akan bagi makan lebih lah. Itu yang biasa saya buat. Maknanya orang lain katalah, orang lain projek dapat 70, 80, awak boleh dapat 90 lah kalau buat teknik tu. Ni contoh lah, ni contoh paper ni tahun 2018 tadi kan. Ni dia guna PSO lah, Particle Source Optimization. Kalau tengok, you boleh baca lah. Okay. Ni standard kan, quadratic function. And then untuk complex, dia letak ada valve loading effect. And then ini adalah constraint dia. Ini okay, dia try multi gradient. Ini teknik dia. So dia test dekat 13 power system punya generator. Ni ada 13 power A, B, C, E, F. Equation ni yang masuk je. And then buat convergence characteristic. So ni kalau you guna komputer beri project nanti, you boleh plot lah. Kan, berapa iteration you buat. Kalau you guna semua teknik. Sebab benda ni biasanya missing, budak tak buat pun. So biasa tak ada markah lah. Okay. Ini contoh orang ni punya. So banyak lah bila type economy dispatch ni sampai sekarang orang buat. Yang ini guna ni Swarm. Ni guna teaching learning. Ni guna imperialist competitive algorithm ni semua ni. Ni guna genetic algorithm. Okay, ini kalau dekat artificial intelligence memang banyak lah. Kalau you pergi dekat Science Direct pun sama juga. Type economic dispatch. We'll go advanced search. You cari tahun 2020. Okay, orang still. Ni accelerated gradient. Dia guna. So orang apply kat banyak tempat lah. Kat sini dia apply kat microgrids. Tapi still, ni nak tahu ni. And then antara yang orang cuba buat ialah dia combine emission sekali. Sebab emission dengan cost dia contradict each other. Dia contradict each other. Kalau you cuba minimize, kita panggil dia ialah multi objektif. Adalah ini ialah emission versus cost. Dia macam ni. Kalau you cuba minimizekan emission, cost akan tinggi. Kalau you cuba minimizekan cost, emission akan tinggi. So dia punya equation, dia punya karakteristik tu dia contradict each other. Ni conference ni. Bukan ni energy reports. Ni jenis bayar ni.
reports. Kalau yang ni, ini paper saya ada publishing juga. Kuku optimization boleh pakai benda ni. Benda kuku. Game, India ni. Playing. Ini teknik nama dia kuku. Tak tahu ni. So biasanya dia bagi MATLAB tu, dia boleh apply lah. Saya biasa cari teknik baru ni. Ni kuku. Tak ada ni, dia tak publish lah. Okey, ada soalan? Kelas ada soalan? Kalau tak ada, kita kelas setengah jam je ni. Okey, kalau tak ada, kita jumpa. Test bila tu? Saya dah kata tu kan? 8 bulan. 8 bulan 4. Okey, saya itu saja. Jumpa you besok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.